بسم الله الرحمن الرحيم. الامير او اللي هو الصمغ ده او اللزق اللي هو بيلزق بالبلاستيكات ده، لو جه على العربيه ازاي ننضفه؟ يعني ادي معانا اللي هو اللصق ده او اللي بيتقال عليه امير في بعض البلاد، يعني او ممكن بيتقال عليه صمغ او مش عارف ايه. بسم الله، هنفرض ان هي مثلا في حته كده اهو اهيت ونشفت، كنت بقى بتلزق مرايه، بتلزق حاجه، بتلزق اكره، ازاي نتعامل معاها؟ نسيبها تنشف كده ونبدا نخش عليها ان شاء الله. هنجيبها ان شاء الله يعني سنه سنه بالقطر، هنتعامل معاها اكنها تسييله ورنيش، اكنها تسييله ورنيش، يعني احنا عارفين لما بنيجي نشيل تسييل ورنيش، يعني معانا مثلا التسييل اللي هو زي ده وسيلات ريح ورنيش، بنعمل ايه؟ بنجيب القطر كده ونقعد ايه، ناكل فيه كده بالقطر او الصنفره، نفس الكلام. ممكن تجيب لزق تيب، يعني ممكن بص كذا طريقه، نجيب لزق كده ونلزق حوالين منها، مثلا لزق من هنا ولزق من هنا، وبالساندنج صنفره كده نبدا اللي احنا ناكل اللزق عشان يحمي لك الجزء اللي حواليه، او نسيبها زي ما اتفقنا تنشف ونبدا ايه، ناكل في العالي ده بالقطر كده زي ما ان شاء الله هنشوف كده. كده بعد ما جفت نشفت الحته النقطه اللي بس عشان سخنت عليها فراحت مفرفقه شويه، عادي ده في اللصق نفسه او اللي هو بتاع ده. بص بالقطر، بص القطر بدأ يعمل ايه تجاريح اهون، ممكن بقى ما يكونش مظبوط او حاجه، سيبك من القطر. بص نبدأ نشد تيب بس عادي، يعني ساعات بنشيلها بالقطر على فكره، في حتت كده جنب الحاجات اللي هي بتتلزق دي، المرايه اللي مش عارف ايه، نحددها بس. يعني بص بقى انا لزقناها بالراحه كده بسم الله، يعني الحاجات دي يفضل اللي معايا بصراحه حد فاهم الدهان كويس. بص كده ايه، سنه سنه كده اهوت. ده القطر كمان بيكون افضل، اللي هو السلاح الشفره دي خليك تركز عليها اهو. بص كده ايه، تتشال اهي، وسع في اللزق عشان ما تربطش حاجه. حته صنفره كده 400 320 دي 240 انا اللي معايا دي، بلاش انت تعمل 240 طبعا. يعني بسم الله اهوت، دي حته 400 واحده واحده كده اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي، نشيل اللزق كده ونشيل واحده واحده كده. فيها لو كده بسيط، ممكن ايه نحول كده بالشفره. الشفره بيجي معانا برضه، ممكن نحط اللزق والشفره ممكن ان شاء الله كده هتيجي يعني. هو كده كده بجميع الحالات انت هتضطر ايه، تاكل شويه حوالين منها عشان تسيح كله ببعضه. ممكن الدهان معاك يكون مختلف عن ده على فكره، يكشف او حاجه، بس ايه مش ايه، عشان خاطر كده بقول اللي بيعملها يكون حد محترف فاهم، لكن ادي ايه فكره يعني اهو. بص يا ده، يمكن انا بص بحط سن القطر جواها. يا مجازفه عامله زي التسهيل، يعني انت هتعمل حاجه زي كده تكون عامل حسابك لا قدر الله ممكن ايه تتقشر، تتشال، تبوظ. ممكن الامير اصلا او الصمغ ده يكون وصل للدهان واخترق الورنيش والكلام دوت اهو، عليه الصلاه والسلام اهوت. بسم الله. بس كده في حاجات بسيطه، الصنفره ان شاء الله ايه تشيلها لنا. بس كده نقطه ميه كده اهو، ماشي. ودي حته صنفره كام؟ 2000، حته 2000 ماشي. طيب اهو القلم اهو،
ريت الله يبارك لكم محدش يعمل حاجه ويبوظ ويقول احنا السبب او حاجه. الحاجات دي ايه، خدوها فكره، محدش طبق حاجه، خدوها فكره بس. بصوا تمرق من اليمين للشمال كده، في حز في اي حاجه عشان تعرف اللي انت تشيل. كمان انت ممكن لو اديتها وش صنفره كده على الجاف بان اكتر، بس خلينا في ال2000 يعني، خلينا في 2000 زي ما احنا لسه. بص لما اكلت بسن القطر ما كانتش فكره مظبوطه على فكره، مطحره شويه. اوعى تعمل حركه سن القطر. ممكن في اي لحظه تكشف. ريح، ممكن السمك ده نفسه يكون اكل في الورنيش. الميه كده عامله حز كده اهو، عايز تسيح. الرفرف ده اصلا عشان عليه كميه ورنيش كبيره استحمل معانا. احنا ممكن نخش بالصنفره على طول، ممكن يعني ممكن ما نعملش حكايه القطر ولا اللزق وكلام من ده، وحته صنفره على الجاف كده اهون ونقعد نخش فيها، ممكن اي حاجه، هي تجارب يعني. ادي كده شويه ميه تاني وامرق كده اهون، في اي حاجه الامور تمام. بولش بقى. انا بسيح بس ايه الحرف ده كده اهو شويه، هو الحز ده. طبعا الرفرف ده مش واخد ورنيش كتير، هنتاكد الحاجات دي يعني ممكن تعمل في شغل تاني يكشف في منت عربيه يكون عليه كميه ورنيش قليله بوس، اقول ايه كنا سيبناها احسن. هو اصلا حاجه قديمه معايا يعني، انا بجرب فيها كده. بولش بولش والمكنه بقى نلمع على ينفع بالايد ممكن بس المكنه بتنجز يعني. كده وممكن خلي بالك يعني بالشفره، ممكن بالشفره نشيلها كده عادي تتشال يعني، حسب بقى نوع الصمغ في الامير دون، خلي بالك، او اللزق ده بجد في كايدنا اهو، حتى في علام بسيط قوي هنا كده، بس الحمد لله الامور تمام يعني. هنا اهو ممكن نجيب الصنفره ونسيح فيها، لكن هي الحمد لله كويسه عشان ما تكشفش بقى او حاجه. التركه دي حاجه اصلا مهمه يعني. ممكن ان شاء الله عرفونا في التعليقات يعني، سيبوا لنا اعجاب وتعليق حلوين كده اهون. لو انت مش مشترك في القناه اشترك، نعمل لكم تجربه ثانيه وبرضك نعمل كام نقطه ثانيه ونشيلهم بقطر كده بصنفره او بطرق ثانيه. انت ممكن تعمل بضفرك كده يقشر كمان يعني، مش شرط الخطوات دي تخش على اي حاجه كده وخلاص، لا الخطوات تختلف حسب الحاله برضه، وفي اماكن ممكن تسيبها احسن يعني، لو حته في مزنق او ممكن واحد يجتهد معاها
ممكن تسيبها احسن ما تبوظ، واخد بالك؟ اهو الخط اهو باين لنا هنا اهو. بس يعني الحمد لله كويس. ايوه بص عرق صغير كده اهو، عادي ممكن نسيحه بالصنفره، نجيب الصنفره والكاوتش ونقعد، بس مش مشكله لا يعني الحمد لله شكله كويس. تسلم ايديك بس كده. الله ينور الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.